balik tingnan na natin yan. Kahit hindi mo rin tingnan niya. Magutos ko ha? Hindi saan magluto. Saan ito si babae? Ipod mo na lagi. Matalaw? Oh, feeling ko, kuhaon tayo na kay... Ang unsa? No. Feeling ko, kuhaon tayo na sa lalaki kay... Ha? Nakaibol na. Dako? Naa! Diri. Ilagay natin yung ano, Ha? parang yung mapicturan dyan. Ang unsa? O, maraling ko, kuhaan mo nga isa lima ko. Dahan-dahan na, di ba marunong ka na. Kunin ko siya naman. Dahan-dahan. Ituro ko sa kanya yung punas doon. Ay, mga unsa? Cindy! Hello, baby! Oh, Warren! Hi! Tapos, that's you. Hi! Cindy! Oh, ang cute naman ni Warren. Si Cindy. Cindy. Dito, kunin mo kami. Dahan-dahan. Ay, kadali kayo. Mag-model. O, dili kayo. Busy ang linya. Telephone. Hi. How are you? Yes. Sus! Itong dalawa. Ha? You did? Itong dalawa. Ay, ni kamochi. Kausap ang mga... Video. Yeah. I'm here in, you know, my friend, you know, Ava. Remember? Yeah. Tanaw nag-istorya sa Oh, cellphone. we meet the mochi, we meet the Adobo. you know, budbud. You know, remember that? Yeah, the budbud. Yeah. You want the budbud? This is budbud. You want mochi? Okay. I give you a mochi. I'm making a mochi. Sige, Here. Budbud. Look at this one. The, Oh, no, adobo. Aray ko. Yes. Aray ko kainin. Adobo pork. It's very delicious. Very delicious. Oh, Very delicious. adobo ni Edith. Look at the adobo there. Em. Can I? Alright, okay. And then so that I give you a mochi butter The adobo. and the Oh, budbud. Oh, the budbud mo. kaya na pa akong pagumangkong, ano sa'yo, budbudan, mo kusuman. The budbud? Yeah, sure. And you know the biko? You want the biko? Biko. Eko, You want the biko? That's You know the Filipino. sticky rice. tara, na-istorya niya Biko, niya. sticky rice. Mo nang ka-English siya. You try it. You love it. Better Tapos than. tayo ni mo ka ako manipost, ha? You can do 7 times. Okay. Kasi 7 times. Okay, after I 7 told times if you can eat the adobo Alright. and biko. Okay, Oh my bye. God. Super ang sarap. What? Oh, no, my sister sauce, is the sauce. here. Me and Ava. Oh, the two. two, you know, the twin. Oh, he's really pretty and handsome. Yeah, we cooking here. My friend house. Okay. Alright. Love you. Yum, Okay, bye. Sus, mayroon pang I love you, Christina. Yummy. Ikaw mura pud kag si Rosa at Rebeda. Hindi kayo. Ay, Hindi ko lakpak niyang lado ba? Ay, kasaba. ayan, dagban na. Ano na?
Oh. Ato na, sa sakayan ba? Ha? Nais sa day? Oh. Eh, Ha? ang lamian nila ni lalapak na I love you ba? Siyempre, aba. Ugma lagi kay mula ka umi. Ugma. Mahawate. Ambot unsa pa? Ginaganahan ako. Ha? Ginaganahan ako. Ginaganahan kayo. Na. Okay. Ugma? Saan yun? Diba? Ha? Pipi. Kano sa? Lagi na. Wednesday. So na dito Filipino Nabatay store. napkin? Naa. Napkin ta, oy. So, Ay, very pagkuha simple. na no kay kuhaan na nako sila sindi og passport kay basin Mayo pohon. Na dito napkin. Na dito Kare napkin. na lang, Eb. Yun na lang, Eb. Ha? Kini na lang. Ito ang palamihan. Mayo. Sabi mong gusto, triangle? Ha? Triangle. Alam ko na, Eb, anong gusto mo. Ah, sige. Ganyan Oh. na lang. Kuha na nako passport. ding. Ay, sus, walang ano lang na anak, Ri? Unsa na si ala kay tudloy daw kung saan ni siya pagbuhat. Mayroon kang napkin, Eb. Mayroon. Okay, kinapkin. Magawa tayo napkin, Eb. Ha? Sabi mo, Sige, tagal. bye-bye. Saan na bang? Ako kay I-post mo na bang? I-post mo na. O, teka. Mm.